राजगोपाल महामाया को पाइबा एते सहज नुहे। तोर तपस्या निश्चय वृथा हेब। देह को कष्ट न दे ए निगूढ़ तपस्या निवृत्त हेबा उचित। मु तोर गर्भधारिणी माँ, मो कथा थरे रख बापा। दूर हुआ। गुरु उपदिष्ट जगत जननी मूर्ति रे देखा न देले मो निकटरू चली जा। साधन विघ्न करना। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु। बाबा मते काहे की डाकुचु बाबा? ना मु तोते तो डाकी नहीं। मते डाकिला भली मने हैला तो सेथि पाई चली आसिली। ए बुढ़ी मु मोर इष्ट देवी जगत जननी को डाकुची, तोते नुहे। मु तोर इष्ट देवी जगत जननी तो गुरु उपदिष्ट मंत्र रे छिन्नादि दोष अछि। तेणु एपरी विकलांग भावरे मते दर्शन करुछु। मो इष्ट देवी मो गुरु उपदिष्ट मंत्र रे निश्चय आसीबे। तू शीघ्र ये स्थान परित्याग करी चली जा। तो ठारे मोर कोनोसी आवश्यक नहीं। ओम तं स्वाहा तं सखा तुमे हि वत्सत्कार सरात्मिका सुधा तव सरि नीते त्रिधा मात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुचर्या विशेषक तुमेव सातं सावित्री तं देवी जननी परः। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। बश्च ब्रह्मानंद तो देहरे पदस्पर्श करी तोर बाह्य चैतन्य फेय किए किए तुम्हें जगत मोहिनी कामिनी मोर साधना कुंड करने को आसीच? मु महामाया जगत जननी बश्च तोर इष्ट देवी। किंतु ये मनोहारिणी युवती बेस कहीं आसीच? बश्च तू अंतरे तो एही मूर्ति को कल्पना करिथिलु, तेणु मनमोहिनी रूप में आविर्भूत होइछि। तुम्हें मोर प्रणाम ग्रहण कर माँ। उठ बश्च एथर तू जप समर्पण करी वर प्रार्थना कर। ओम गुच्छाभि गुच्छं गुद्रितं गृहणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भव तुमे देवी तत्प्रसादात् महेश्वरी। यही तुमर बाम हस्तरे मोर जप समर्पण कली माँ। एथर वर प्रार्थना कर बश्च। कि बर मागिबी तुमको माँ? तुमर भुवन मोहिनी रूप दर्शन करी जीवन सार्थक होइछि। मु आउ किछि मागु नाही। सुण ब्रह्मानंद, साधनर फल स्वरूप तोर किछि वर मागिबाकु ही पड़िब। त्रिलोकरे तोर जहा प्रयोजन ताहा ही प्रार्थना कर। तुम्हें जदि वर देबाकु चाहो तेबे मते मुक्ति प्रदान कर माँ। मुक्ति देवर क्षमता मोर नहीं। तू तो मते ब्रह्ममय भावरे चाहूना। जे भावे साधना करिछु से भावरे मुक्ति देवर क्षमता मोर नहीं। तेणु तू अन्य पर प्रार्थना कर। हे महामाया, मु मोर गर्भधारिणी मां को चिन्हि पारि नथिली। एई मायार प्रणोदक किए? तू नहु कि? मु यार मूलोत्पाटन करबा उद्देश्य रे तोते पत्नी रूपे पाइबा को इच्छा करूछि। ब्रह्मानंद गिरी गिरीन्द्र तनया वक्ता मृतंग बांछति। सुण ब्रह्मानंद, मु हर घरणी सती। मु ए भावरे तोर मनोवांछा पूर्ण करि पारिबि नाही। कारण चिन्मय शरीर धारण करी तोर निकट को आसी। तोर पूर्व जन्मर कर्मफल जगु सेपरि घटिथिला। जगत रे नारी मात्र कहीं मोर विकार। मु विभिन्न आधार रे दुहिता वनिता और माता रूप में आत्मप्रकाश करिथाए। तोर प्रार्थना अन्य भावरे पूर्ण हेब। तू राजा कमल राज्य को गमन कर। सेठरे गोमती नदी तीर रे तपोवन सदृश एक स्थान अछि। 14 वर्ष परे मु तोर भोग्योपयोगी नारी देह धारण करी सेठरे अवस्थान करी। तू एठाकर कर्तव्य शेष करी यथा समय मो सहित मिलित हे। ए प्रार्थना वर्तमान पूरण हेब नाही। अन्य पर प्रार्थना कर। जदि तोर किछि देवार क्षमता नाही एबे मो निकटरू चली जा। मोर कोनोसी बरर प्रयोजन नाही। मोर दर्शन केबे हेले विफल हुए नाही। तोते बर प्रार्थना करबाक पड़िब, नचेत मते बाध्य
ଧୋଇ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ତୋ ପକ୍ଷରେ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଜପ କରୁଥିଲି ତାକୁ ଧରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲ। ତଥାସ୍ତୁ ବତ୍ସ, ତାହା ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଦେଶ ଦେଲେ କିମ୍ବା ରହ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହି ଢାକାର ରମଣାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇଗଲେ ଅପରାଧ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫେରିଆସେ। ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଏଠାରେ ପକାଇଲି। ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ 12 ଦଣ୍ଡ କାଳ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବୁହାଇଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଜଡ଼ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। प्रणाम ग्रहण करंतु गुरुदेव। ବତ୍ସ ଜଗଦାନନ୍ଦ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲ। ତୁମ ନାମ ରଖିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ତୁମେ ଦିନେ ଏ ଜଗତରେ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ। ତନ୍ତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ତୁମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କର। गुरुदेव, आपणक कृपारू मु धन्य होइछि। मोर प्रणाम ग्रहण करंतु। ओ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କର। ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଛି ନେଇ ସାଧନାରେ ଲାଗିଯାଅ। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ଏହି ବିକ୍ରମପୁରର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀପୁରରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ରାଜା କେଦାର ରାୟ ସହ ରାଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଲେଣି। ଏହା ଭିତରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କେଦାର ରାୟର ମନରୁ ସଂଶୟ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ତାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସୁରାପାନ କରିଛି। ଏଇ ତ ଶିଷ୍ୟ କେଦାର ରାୟ ଆସୁଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଏ କ'ଣ ପାନ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛି। ଯଦି ଦୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱର ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ସ୍ୱରରୁ ଲହୁଣୀ ତ ହେବ? ହଁ, ହେବ। ଏଇ ଦେଖ ବତ୍ସ। ଗୁରୁଦେବ, ସ୍ୱରରୁ ଲହୁଣୀ ସିନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଘୃତ ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ବହୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଘୃତ ହେବ ବୋଲି ତ କହିନଥିଲ? ତେବେ ତୁମର ଯଦି ମନରେ ମୋତେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରିଛ, ତେବେ ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରି ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ବତ୍ସ, ମୋର ମୂତ୍ରଧାର ଦ୍ୱାରା କିପରି ମହାଦ୍ରୁମଟି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏହି ରାଜ ପରିବାରରେ ଗୁରୁର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ମଦ୍ୟପାନର ସନ୍ଦେହ କରି ଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲ ନା? ଏହା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲ ବତ୍ସ। ବେଶ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ଶ୍ରୀପୁରର ରାଜପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୈନାବତୀ ପାହାଡ଼। ଓଃ, ଏଇ ତ ଗୋମତୀ ନଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ କରି ବହିଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଃ, ଏଠାରେ କି ମନୋରମ ପରିବେଶ! ଏ କ'ଣ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ସେଇ ମାୟାପୁରୀ ପଞ୍ଚବଟୀ?
ତାକୁ ପ୍ରିୟା ଏ ଗୋମତୀର ତୀରେ 14 ବରଷ ବିତିତ ଗଲାଣି ତୁମ କଥା ଖାଲି ଝୁରେ କାହିଁ ଅଛ ତୁମେ ଦେଖା ଦିଅବାରେ କାହିଁ ଅଛ ତୁମେ ଦେଖା ଦିଅବାରେ ନୟନୁ ମୋ ଲୁହ ଝରେ ଗୋମତୀର ତୀରେ ଗୋମତୀର ତୀରେ তরুলতা নদী পর্বত ফুল ফল মায়াপুরী অস্ত যায় রবি আসে অন্ধকার লুচি থকি মায়াকারী তরুলতা নদী পর্বত ফুল ফল মায়াপুরী অস্ত যায় রবি আসে অন্ধকার লুচি থকি মায়াকারী তুমি দেউথিবা যতন নিয়া তীরে নিঃসহায় হই থকি পড়িলেনি জীবনর পথে সিনা জীবা মরিবা সমান হেলানি তুম দর্শন বিনা নিঃসহায় হই থকি পড়িলেনি জীবনর পথে সিনা জীবা মরিবা সমান হেলা